pelajaran kita di dalam bulan Agustus ini tentang Wisdom Speaks. Wir lernen weiter im August von Weisheit spricht. Kita sudah belajar dari 4 minggu terakhir tentang Wisdom Speak, bagaimana kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Vor 4 Wochen haben wir erst gelernt, wie wir dann die Weisheit von Gott bekommen können. Dan saya berdoa di dalam setiap kehidupan kita semuanya, hikmat itu bukan hanya cuman berbicara. Und ich habe erst gebetet, dass die Weisheit nicht nur in unserem Leben spricht, Tetapi seperti yang Amsal tuliskan di Amsal 1 ayat ke-20, hikmat itu akan terus-menerus berteriak, bahkan berteriak dengan suara nyaring, memperdengarkan dimanapun kita berada. sondern auch wie im Sprichwort 1, Vers Nummer 20 steht geschrieben, dass die Weisheit schreit immer in unser Leben. Sehingga kita bisa membuka pikiran, hati kita di dalam setiap melangkah di dalam kehidupan kita semua. Damit wir unsere Gedanken und dann unseren Schritt dann nach Gottes Worte einrichten können. Saya mau memulai khotbah hari ini dengan satu ilustrasi. Und ich möchte meine Predigt beginnen mit einer Illustration oder einer Geschichte. Di mana selama work from home, saya memperhatikan di dalam rumah saya sendiri itu lebih cepat berdebu, ya, ada lebih banyak debunya daripada sebelumnya. Während Work from Home habe ich dann auf Staub geachtet, dass mein Haus wurde sehr schnell gestaubt. Ya, kemungkinan besar karena kita semua 4 orang lagi beraktivitas semua di dalam rumah. Der Grund dafür, es ist möglich, dass alle von uns, die 4 Personen, haben gemeinsam Aktivitäten zu Hause gemacht. Bisa jadi ada debu yang dari luar yang masuk karena jendela kita semua buka supaya tidak terlalu panas di dalam rumah. Es kann gut sein, dass der Staub von Fenster in den Haus gegangen ist, weil wir lassen immer unser Fenster auf, damit nicht so heiß im Haus. Ya, karena itu banyak sekali penyebabnya kenapa rumah cepat berdebu. Deswegen, es gibt so viele Gründe, warum unser Haus ist sehr schnell gestaubt. Kalau rumahnya berdebu, otomatis kita nggak akan nyaman di dalam rumah itu. Ein Haus ganz voll mit Staub ist nicht unangenehm. Karena itu otomatis lebih banyak kita berdua, saya sama Sylvie lebih banyak bersih-bersih rumah, saudara. Deswegen habe ich und meine Frau immer ständig am Putzen. Ya, lebih banyak bersih-bersih rumah daripada sebelumnya. Und wir haben ständig unser Haus geputzt. Sehingga pada saat kita sama-sama ada di dalam rumah, itu kita bisa merasa nyaman untuk melakukan segala aktivitas kita. Wir haben unser Haus geputzt, damit wir in dem Haus angenehmes Gefühl bekommen. Demikian pula dengan hati kita. Hati kita di mana di dalam setiap kehidupan, roda kehidupan ini, kadangkala hati kita itu tertutup oleh debu yang tebal sekali. Das ist ähnlich wie unser Herz. Manchmal in dem Leben, da gibt es so viele Gründe, warum unser Herz verstaubt wurde. Bisa jadi dikarenakan banyak sekali permasalahan yang kita dengar, yang kita lihat, kita harus tertutup kadangkala hati kita. Es ist möglich, wegen Probleme, so viele Probleme in unserem Leben, es kann gut sein, dass unser Herz wurde nicht mehr auf. Sehingga kita tidak bisa lagi berpikir dengan menggunakan akal sehat kita. Deswegen denken wir nicht mit unseren gesunden Gedanken. Sehingga kita tidak bisa mengambil satu keputusan yang baik. Damit wir keine
Das ist eigentlich der Grund, warum wir keine gute Entscheidung treffen können. Atau bahkan kita bisa mengambil keputusan yang salah. Oder wir treffen uns vielleicht eine falsche Entscheidung. Karena itu kita harus setiap hari hati kita dibersihkan, setiap hari. Deswegen dann sollen wir auch unser Herz jeden Tag bereinigen. Karena itu sore hari ini saya akan berbicara bagaimana wisdom speak yang datang dari Tuhan. Deswegen habe ich heute von Weisheit sprechen möchte, Di mana supaya kita memiliki satu hati sebagai seorang hamba atau hati yang rendah hati. deswegen wir dann ein demütiges Herz gewinnen können. Ya. Di dalam bulan Juli sampai Agustus ini Tuhan mengingatkan kepada saya bagaimana untuk kita itu memiliki hikmat untuk kita terus memiliki hati yang rendah hati. Von Juli bis August hat der Gott mich erinnert, wie ich dann ein demütiges Herz gewinnen kann. Karena hanya dengan kerendahan hati saja kita itu bisa menerima hikmat yang datang dari Tuhan. Nur durch demütiges Herz können wir dann die Weisheit von Gott bekommen. Dan bukan hanya itu saja kita bisa menerima berkat hikmat Tuhan, tetapi kita itu bisa melakukan hikmat Tuhan itu dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru. Und nicht nur, dass wir die Weisheit von Gott bekommen, sondern auch wir machen, was die Weisheit dann uns gesagt hat. Karena kerendahan hati itu bukan berbicara tentang satu kesempurnaan, Demut spricht nicht nur ein perfektes tetapi Leben, bagaimana kita bisa menerima hikmat Tuhan dan melakukannya. Itulah adalah kerendahan hati. aber Demut spricht eigentlich, wie wir dann diese Weisheit von Gott bekommen können und danach dann in Praxis bringen. Kita 2 minggu yang lalu bersama dengan Pastor Marta sudah mengungkapkan beberapa arti dari hikmat. Vor 2 Wochen hat Pastor Marta die Bedeutungen von Weisheit gesprochen. Saya mau mengulang hanya dengan 3 arti yang saya dapatkan dalam untuk pribadi saya. Und ich möchte mich wiederholen nur mit 3 Bedeutungen, die sehr bedeutend für mich sind. Di mana di dalam Oxford English Dictionary tertulis wisdom adalah satu kapasitas, capacity of judging rightly in matter relating to life and conduct. Und im Oxford English Wörterbuch, das wurde beschrieben, dass eine Weisheit ist eine Fähigkeit, zu beurteilen in Bezug auf Leben und dann Verhalten. Jadi satu kapasitas yang ada di dalam hidup Anda dan saya untuk menilai satu hal itu benar atau salah. Eine Fähigkeit, die in unserem Leben, in meinem Leben und in ihrem Leben sich ergibt, damit wir dann die Sache beurteilen können. Seorang pastor dari Inggris, dari gereja baptis di abad yang ke-19, Pastor Charles itu mengatakan wisdom itu adalah bagaimana penggunaan satu pengetahuan yang benar. The right use Ein of the knowledge. Pastor von 19. Jahrhundert in England, Pastor Charles Haddon Spurgeon, hat auch gesagt, dass die Weisheit ist eine richtige Nutzung von Kenntnis. Dan di arti yang ketiga yang saya catat di sini, seorang profesor dari Stanford University, Profesor Robert, mengatakan wisdom is the attitude of wisdom as acting with knowledge while doubting what one knows. Satu pengetahuan, sikap bijaksana di dalam kita bertindak menggunakan akal pikiran kita. Oder Robert I. Sutton hat auch gesagt, dass das Verhältnis
von Weisheit ist eine Aktion mit Kenntnisse, während Zweifeln an was jemand weiß. Dari ketiga arti di atas itu saya bisa simpulkan bahwasanya hikmat atau wisdom itu merupakan satu komponen terpenting di dalam hidup Anda dan saya. Von diesen drei Bedeutungen kann ich eine Zusammenfassung machen, dass eine Weisheit ist sehr wichtig in unserem Leben. Untuk bisa mengambil satu sikap, satu keputusan, atau menggunakan suatu pengetahuan yang kita punya dengan tepat dan bijaksana. Damit wir dann ein richtiges Verhalten oder richtige Aktion dann machen können oder eine Sache beurteilen können. Di dalam satu statistik itu mengatakan di dalam satu hari itu ada sekitar 35.000 decision yang kita buat. Laut Statistik, da gibt es jeden Tag 35.000 Entscheidungen, die wir uns treffen müssen. Ya, kalau kita hitung dalam satu hari itu efektif kerja manusia sekitar 17,5 jam per hari, berarti ada sekitar 2.000 keputusan per jam. Wenn wir dann rechnen, da in unserem Leben ein Mensch arbeitet effektiv 17,5 Stunden, dann heißt pro Stunden 2000 Entscheidungen, die wir treffen müssen. Keputusan-keputusan itu adalah keputusan yang keputusan baik maupun keputusan yang tidak baik, atau keputusan yang penting maupun yang tidak penting, itu termasuk di dalamnya. Und diese 2000 Entscheidungen sprechen von die Entscheidungen, egal ob das ist gut oder das ist nicht gut, das ist wichtige Entscheidung oder unwichtige Entscheidung, da zählt dazu. Coba kita sekarang membayangkan bagaimana semua keputusan yang begitu banyak itu kalau kita tidak memiliki satu hikmat daripada Tuhan. Stellen wir vor, wie wir dann eine richtige Entscheidung treffen müssen, ohne Weisheit von Gott. Berapa persen satu keputusan tanpa hikmat Tuhan itu akan diambil dan akan menjadi salah pada akhirnya? Wie viel Prozent haben wir dann eine falsche Entscheidung uns getroffen ohne Weisheit von Gott? Karena itu sangat penting kita memiliki satu wisdom. Deswegen ist es eher wichtig, die Weisheit zu haben. Yakobus mengingatkan kepada kita semuanya, kita sudah bolak-balik baca ayat ini, di mana di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kelima mengatakan bahwasanya semua yang kekurangan hikmat, itu kita bisa minta sama Tuhan. Jakobus 1, Vers Nummer 5 hat uns mehrmals erinnert, dass wenn jemand von euch an Weisheit mangelt, dann sollen wir dann von Gott darum bitten. Ya, Yakobus menuliskan wisdom itu adalah to guide him through a decision or circumstance. Jadi wisdom dipakai untuk menuntun kita membuat satu keputusan di dalam setiap segala keadaan. Und Weisheit in James 1,5 spricht von, das ist ein Hinweis von Gott, damit dann wir durch eine Entscheidung oder unter einer Umstände unser Leben durchführen müssen. Dan barang siapa yang kekurangan hikmat, minta sama Tuhan dengan penuh, yang dimana Tuhan itu penuh kebajikan, kemurahan, Tuhan akan memberikan dengan murah hati kepada kita semuanya yang memintanya. Und wenn jemand an Weisheit mangelt, sollte dann von Gott darum bitten. Karena itu saya tulis di sini bahwasanya knowledge is earned, but wisdom is given. Deswegen habe ich hier geschrieben, dass die Kenntnis ist erworben
und eine Weisheit ist gegeben. Ya, ilmu pengetahuan bisa didapat pada saat kita belajar di universitas, kita akan mendapat gelar Master of Science, PhD, atau sampai profesor. Die Kenntnis können wir dann erwerben. Durch Universitäten können wir dann jede Menge Titel dann haben, Bachelor, Master, Doktor sogar. Tapi di universitas tidak ada satupun satu major atau satu Fachbereich yang Master of Wisdom, nggak ada, saudara. Aber in der Uni gibt es kein Fach, heißt dann Master of Weisheit. Das ist nichts. Ya, semua Oke. orang yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi itu dia hanya mendapatkan ilmu pengetahuannya saja. Alle, die Superkenntnisse haben, haben nur die Kenntnisse. Tetapi apakah mereka benar-benar berhikmat? Belum tentu. Aber die Frage nun, sind die dann eigentlich weise? Das ist nicht abhängig von der Kenntnisse. Banyak sekarang orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi hidupnya menjadi sangat arogan. Es gibt so viele hochgebildete Menschen, aber die sind manchmal arrogant sein. Dia tidak membutuhkan semuanya, apalagi membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Sie brauchen nicht die Weisheit von Gott sogar. Tetapi hikmat itu diberikan langsung oleh Tuhan kepada kita, pada Anda dan saya. Aber Gott hat uns die Weisheit geschenkt. Dengan cara kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman-Nya dan merenungkannya akan firman Tuhan. Wodurch wir dann eine Beziehung mit Gott aufbauen, durch unsere Dedikation, durch Bibel lesen und dann beten. Ada orang mengatakan hari-hari ini banyak bahwasanya hikmat itu hanya dipunyai oleh orang-orang yang sudah tua. Manchmal sagen die Leute heutzutage, dass die Weisheit gehört nur zu Senioren. Karena mereka menganggap orang-orang tua itu sudah banyak pengalaman hidupnya, sudah banyak makan asam garam. Weil die denken, Senioren haben so viele Erfahrungen gemacht oder gesammelt. Tetapi hal ini merupakan satu pemandangan yang salah. Aber dieses Perspektiv ist eigentlich falsch. Karena banyak juga orang-orang yang sudah umurnya tua pun itu memiliki sifat seperti kayak kanak-kanak. Ja, weil es so viele Senioren gibt, die dieses kindische Verhalten haben. Hikmat tidak bisa diperoleh dengan kita melihat sekeliling kita apa yang terjadi hari-hari ini. Wir können nicht die Weisheit erworben durch unsere Umgebung. Atau melihat yang sedang terjadi sehingga kita bisa memperoleh hikmat. Itu tidak akan mungkin terjadi. Oder wir können nicht Weisheit auch bekommen, wenn wir nur auf was unseren Leben sehen. Tetapi firman Tuhan sekali lagi mengatakan hikmat itu hanya diperoleh pada saat kita melihat ke atas dan kita datang kepada Tuhan dengan menundukkan diri kepada Tuhan. Aber die Bibel sagt, dass die Weisheit kommt nur von Gott selbst. Und dann, wenn wir dann unser Leben vor Gott demütigen. Karena itu, kalau kita berbicara bagaimana kita untuk datang kepada Tuhan dengan menundukkan diri, deswegen sollen wir dann vor Gott mit dem mutigen Herz kommen.
itu berbicara bagaimana sikap hati kita. Sikap hati kita. Dat is hier damit gemeint, ist das Verhalten unser Herz. Bagaimana sikap hati kita pada saat kita datang dan meminta hikmat daripada Tuhan itulah yang terpenting. Es geht die Haltung von unserem Leben, wie wir dann wenn wir die Weisheit von Gott bitten. Saya mencatat ada dua hal bagaimana untuk kita bisa menjaga sikap hati kita untuk tetap humble di hadapan Tuhan. Ich habe hier mich aufgeschrieben, wie wir dann unser Herz legen sollen vor Gott. Yang pertama, saya mencatat di dalam Amsal yang pertama, ayat yang ke-7. Und das steht geschrieben in Sprüche 1, Nummer 7. Di sini mengatakan bahwasanya reverence, fear of the Lord, ya, adalah takut dan hormat akan Tuhan. Itu apa sih? Yaitu menyembah dan mengakui kebesarannya. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man erfüllt vor dem Gott zu preisen und loben. Is the beginning and the preeminent part of the knowledge. Itu adalah awal dan bagian yang terpenting dari satu pengetahuan. Ist der Anfang und dann das wichtigste Teil von Kenntnis. Jadi penulis Amsal ini sangat jelas memberikan satu peringatan buat kita semuanya bahwasanya esensi dan dari awal pengetahuan itu datangnya pada saat kita memiliki hati takut dan hormat sama Tuhan. Der Schreiber des Sprichwörter hat hier eindeutig beschrieben, dass Ehrfurcht an Gott ist der Anfang und das wichtigste Teil oder wesentlicher Teil von der Erkenntnis. Tetapi orang yang sombong itu membenci kebijaksanaan dan pengajaran dan kedisiplinan. Itu adalah orang yang sombong. Aber der Stolz hasst die Weisheit und Selbstdisziplin. Dia tinggi hati, bahkan dia tidak mau mengakui kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Der ist stolz und der möchte nicht die Hoheit von Gott erkennen. Jadi pada saat kita datang meminta hikmat kepada Tuhan, kita mau datang menyembah, mengakui kebesaran Tuhan di dalam setiap permohonan, doa kita, pujian, penyembahan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mencurahkan hikmat itu kepada kita semuanya. Wenn wir die Weisheit von Gott bitten, dann sollen wir vor Gott kommen, zu preisen und dann anbeten. Dann, ich glaube fest daran, dann Gott wird dann die Weisheit für uns schenken. Tapi hari-hari ini kita sering sekali mendengar dan melihat, membaca berita demi berita, banyak orang yang memiliki hati yang keras, hati yang sombong, bahwasanya mereka sanggup mengatasi semuanya permasalahan hari-hari ini. Vielleicht haben wir auch gesehen, besonders in den Nachrichten, da gibt es so viele stolze Menschen, die sagen, ich kann dann alle Probleme lösen. Tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Aber sie können in der Tat ihre Probleme nicht lösen. Tetapi sebaliknya, saya juga mendengar banyak sekali kesaksian demi kesaksian mengatakan bahwasanya dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, merendahkan diri dalam keadaan di dalam setiap doanya. Oder andersrum habe ich auch gehört, es gibt so viele Menschen, die zu Gott gegangen sind und dann mit gebrochenes Herz und
dan darum gebetet, dass Gott die Probleme lösen. Mereka lebih banyak lagi orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, itu Tuhan memberikan hikmatnya dan permasalahannya selesaikan. Dan am Ende Gott hat die Weisheit zu deren Probleme dan gegeben. Yuk, saya mau encourage kita semua untuk kita terus datang kepada Tuhan. Di dalam setiap apapun permasalahan kita yang kita hadapi, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati, sikap hati yang benar di hadapannya. Und ich ermutige euch heute, wenn wir dann Probleme begegnen, dann sollen wir vor Gott kommen mit demütigem Herz. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa menjaga sikap hati kita adalah di dalam James pasal yang ke-13, pasal 3 ayat ke-13 sampai yang keempat, pasal keempat ayat ke-12. Und dann zweite Schlussfolgerung, die ich hier aufgeschrieben habe, wie wir dann eine Weisheit von Gott bekommen haben, das steht geschrieben in Jakobus 3, Vers Nummer 13 bis 4, Vers Nummer 12. Ya, kita nanti semua jemaat Tuhan bisa membaca di rumah masing-masing, merenungkannya masing-masing. Wir können da nachher dann diese Verse lesen. Ya, di mana Rasul Yakobus di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 kita sudah berulang kali membaca di dalam 4 minggu terakhir ini. In diesen 4 Wochen haben wir schon mehrmals gelesen von James Kapitel 3, Vers 13 bis 18. Berbicara bagaimana untuk kita bisa mendapatkan hikmat yang datang dari Tuhan, membedakan hikmat datang daripada Tuhan dan hikmat dari dunia. Und in diesem Kapitel wurde es erklärt, wie wir dann die Weisheit von Gott bekommen können und dann wie wir dann die Weisheit von der Welt und dann von Gott unterscheiden können. Ya, contohnya hikmat yang datang dari dunia itu contohnya iri hati, hawa nafsu, mementingkan diri sendiri, berdusta, dan membuat kekacauan. Die Weisheit von der Welt sind unter anderem das Neid, das Selbstsucht, immer mich und mich und mich und dann Allah das Chaos. Sedangkan hikmat pemberian dari Tuhan itu berisikan satu kelemah lembutan, murni, pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan memiliki satu buah yang baik. Aber die Weisheit von Gott ist ein Sanftmut, das Freude, Freundlichkeit und dann dieses ganze Gute. Ya. Terus kalau kita baca lagi dari Yakobus pasal keempat dari 1 sampai ke 12 itu membicarakan bagaimana kita memiliki sikap hati seperti Amsal tadi katakan untuk kita terus dengan rendah hati di dalam menerima berkat Tuhan dan melakukannya. Und dann in James Kapitel 4, in Jakobus Kapitel 4, Vers Nummer 1 bis 12, das wurde auch geschrieben, wie wir dann diese Weisheit von Gott ins Praxis bringen können. Tetapi Yakobus sore hari ini saya mau tekankan, Yakobus pasal yang ketiga ayat ke-13 menuliskan, di sini saya tulis dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya, siapakah di antara kamu yang bijaksana dan berbudi? Und hier in diesem James Kapitel 3, Nummer 13, steht es geschrieben, wer ist unter euch weise und dann biarkan dia menunjukkan dengan perilaku yang baik dan pekerjaannya disertai kerendahan hati dan kebijaksanaan. Dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Ya, Rasul Yakobus adalah seorang rasul yang
sangat memiliki pemikiran-pemikiran yang praktis. Der Apostel Jakobus hat eine praktische Gedanken. Bahkan dia juga menantang di dalam setiap kehidupan kita semuanya untuk kita menjadi pelaku firman. Der stellt sich auch eine Herausforderung in unserem Leben, damit wir dann der Aktor von der Gottes Wort dann in Praxis bringen können. Karena itu dia juga mengingatkan iman tanpa perbuatan adalah mati. Deswegen hat er uns auch erinnert, dass das Glauben ohne Tat ist tot. Seringkali banyak orang mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang bijak. Manchmal sagen die Leute, ich bin weise. Ya, tetapi di dalam setiap perbuatannya tidak disertai dengan perbuatan yang baik dan kerendahan hati. Aber vielleicht deren Aktion ist nicht mit Güte und dann mit Demut begleiten. Karena itu hikmat yang datang dari Tuhan itu harus kita lakukan, kita kerjakan dengan perbuatan baik. Deswegen sollen wir dann die Weisheit von Gott ins Praxis bringen, durch Güte. Disertai dengan kerendahan hati. Und dann Demut begleiten. Sehingga orang lain bisa merasakan hikmat yang kita terima dari Tuhan, bisa dirasakan untuk orang lain. Damit die anderen sehen können, wie die Weisheit von Gott in unserem Leben spricht. Jadi sangat jelas dari dua ayat yang kita baca sebelumnya di Amsal pasal 1 ayat 17, juga di James pasal 3 ayat 13, ini sangat jelas dan korelasinya sangat kuat sekali. Es gibt eine enge Beziehung zwischen die beiden Versen in dieses Sprichwort 1,17 und dann James 3,13, die wir dann gerade gelesen haben. Kita datang dengan kerendahan hati, takut dan hormat kepada Tuhan. Wir kommen vor Gott mit Ehrfurcht. Meminta hikmat kepada Tuhan. Und wir die Weisheit von Gott bitten. Dan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dann erwerben wir die Weisheit von Gott. Tetapi bukan sampai berhenti kita menerima hikmat Tuhan, tetapi kita mau. Yakobus menantang kita untuk menggunakan hikmat Tuhan itu untuk melakukan satu perbuatan baik dan memiliki kerendahan hati. Wir sollen nicht anhalten, bis wir die Weisheit von Gott bekommen, sondern wir sollen dann die Weisheit von Gott ins Praxis bringen. Kepada siapa? Siapa yang bisa merasakan hikmat Tuhan itu? Gimana Pak, sorry? Kepada siapa kita bisa merasakan hikmat Tuhan itu? Siapa yang bisa merasakan hikmat Tuhan itu? Also, wer kann die Weisheit von Gott dann das Vorteil gewinnen? Yang pasti, pertama kita bisa menikmati di dalam hidup kita sendiri. Die erste und selbstverständlich dann können wir dann das Vorteil von der Weisheit von Gott genießen können. Yang kedua, Yakobus mengatakan untuk kita tunjukkan kepada orang lain. Und zweite, wir sollen dann die Weisheit an anderen zeigen. Dan itulah dua sifat yang mengatakan humble heart, hati yang rendah hati, hati sebagai hamba. Und diese beide Sachen sehen erfasst aus dem Herz. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh bagaimana untuk kita memiliki satu sifat hati sebagai hamba. In der Bibel, da gibt es so viele Beispiele, die wir dann ein demutiges Herz aus einer Gottesknecht bekommen können.
Saya diingatkan cuma 2 yang akan mau saya sharekan di sini. Maar ik word er nur met 2 Sachen erinnert. Di mana yang pertama di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat ke-37 sampai ke-39. Und das ist wie in dieser Lukas 37 bis 39. Kita sudah pernah mendengar cerita perumpamaan ini semua. Wir haben bestimmt von der Geschichte gehört. Ya, di sini dikatakan bahwasanya tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, ya, go ahead. Es steht geschrieben, und niemand fasst Moos in alte Schläuche. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Sonst zerreißt der Moos die Schläuche und wird verschüttelt, und die Schläuche kommen Tetapi anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru pula. Sondern den Moos soll man in neue Schläuche fassen, so werden sie beide erhalten. Anggur ini berbicara tentang satu urapan. Und ein Moos hier spricht von einer Schale. Anggur ini berbicara tentang satu hikmat. Und der Moos spricht hier von einer Weisheit. Anggur ini juga bisa berbicara tentang satu berkat. Und er spricht auch von dem Segen. Berkat bukan cuma diartikan di dalam satu berkat finansial. Und der Segen spricht nicht nur von finanzieller Segen, Tetapi juga ada berkat di dalam kesehatan, pekerjaan, damai sejahtera, dan seterusnya. sondern auch das Segen auf der Arbeit, das Segen in unserer Gesundheit und auch Freude und so weiter. Sedangkan kantong anggur ini berbicara bagaimana hati kita pada prinsipnya. Und die Schläuche sprechen von unserem Herz. Apakah hati kita, Anda dan saya, siap menampung segala hal yang baru daripada yang Tuhan sudah siapkan? Ob unser Herz für Neuigkeiten von Gott bereitgestellt sind? Yang menjadi pertanyaan yang kita bisa jawab, kita semua hari ini yang bisa jawab, apakah hati kita masih keras dan mudah pecah? Wir können uns selber eine Antwort heute geben, ob unsere Herzen noch hart sind und dann sehr zerbrechlich. Apakah hati kita masih keras dan mudah sakit hati? Ob unser Herzen noch hart sind und wir sind dann sehr, sehr schnell verletzt. Atau apakah hati kita sudah lunak dan sudah fleksibel untuk kita bisa menerima segala anggur yang baru daripada Tuhan? Oder sind unser Herz so sanft, damit wir dann die Neuigkeit von Gott bekommen können? Apakah hati kita sudah terus rendah hati untuk bisa menerima berkat daripada Tuhan? Ob unser Herz schon ein demütiges Herz ist, damit wir dann diese ganze Segen von Gott erhalten können. Itu Anda bisa renungkan nanti di dalam setelah kebaktian sore hari ini. Sie können selber eine Gedanken darüber machen, nach dieser Gottesdienst. Rasul Lukas memberikan satu peringatan buat kita, ya, bagaimana kita untuk bisa memiliki hati yang fleksibel, yang mudah dibentuk untuk menerima semua berkat daripada Tuhan. Der Apostel Lukas erinnert uns, wie wir dann unser Herz sanft machen können, damit wir dann
den Segen von Gott bekommen können. Tetapi bukan itu aja problem yang kita hadapi hari-hari ini. Lukas juga memperingatkan di ayat yang ke-39 mengatakan, Aber nicht nur ging es nicht nur darum, sondern in diesem 39. Vers hatte Lukas gesagt, banyak loh orang-orang yang hari-hari ini tidak mau menerima anggur yang baru itu. es so viele Leute gab, die nicht bereit sind, den neuen Most zu erhalten. Mereka lebih suka dengan anggur yang lama, anggur yang tua, karena rasanya lebih enak. Die lieben noch alten Most, weil von Geschmack her sehr lecker ist. Hari-hari ini banyak orang ingin bagaimana untuk kembali ke masa lampau. Es gibt auch so viele Leute, die heutzutage denken, sie wollen dann unbedingt zu der Vergangenheit zurück. Untuk bisa beraktivitas secara normal. Eine normale Aktivität zu haben. Kita bisa urlaub dengan nyaman. Oder vielleicht einen normalen Urlaub zu leisten. Ya. Banyak orang memikirkan keadaan masa lalu, ya lebih enak masa lalu. Sie denken an die Vergangenheit, wenn alle in der Vergangenheit wunderbar ist. Tetapi ingat bahwa di dalam setiap musim Tuhan, Tuhan memberikan satu anggurnya yang baru. Aber in jedem Saison hat Gott uns den neuen Most gegeben. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwasanya berkat Tuhan itu selalu baru tiap pagi di dalam setiap kehidupan kita. Sogar es steht in Bibel geschrieben, dass der Segen von Gott ist jeden Tag neu und frisch für uns. Kita tidak bisa mengatakan hari ini itu merupakan satu hal yang sudah pasti. Gimana, Pak? Kita tidak bisa mengatakan hari ini sudah adalah hari yang sudah pasti untuk berkat Tuhan yang paling baik. Wir können nicht sagen, dass heute ist eine sichere Segen. Kita tidak boleh nyaman dengan kondisi-kondisi seperti yang sudah menjadi satu comfort zone di dalam kehidupan kita. Und wir können nicht auf das Komfort achten. Karena itu kantong hati kita itu harus terus diubahkan, diflex, dilenturkan. Deswegen sollen die Schläuche von unserem Herz immer flexibel sein. Dan kita bisa terus menerima anggur baru yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Damit wir immer den neuen Most von Gott bekommen können. Sehingga kita bisa melalui masa-masa yang susah ini, kita terus bisa menatap berkat Tuhan, anggur baru itu terus ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Dadurch können wir dann diese schwierige Zeit dann Yang terakhir, leisten. Yang terakhir saya mencatat bahwasanya hati seorang hamba itu memiliki hati yang terus untuk mau mendengar akan firman Tuhan. Und dann ich habe am letzten geschrieben hier, dass das Herz von einem Knecht möchte immer das Wort von Gott annehmen. Hati sebagai seorang hamba itu dia mau melakukannya sampai tuntas. Und das Herz von einem Knecht möchte auch dieses Gottwort ins Praxis bis zu Ende bringen.
Saya tulis di sini di dalam perumpamaan tentang orang yang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Und ich habe mich heute geschrieben, der Aufbau von einem Haus auf Sand und dann auf felsigen Stein. Firman Tuhan mengatakan, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ya saya ulangi lagi, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijak. Und wie hier beschrieben, wer nun auf das Wort und danach handelt, der ist klug. Untuk kita bisa melihat berpandangan jauh praktis dengan bijaksana. Damit wir dann die Sache weit sehen können und praktisch und dann sensibel. Sedangkan di ayat yang ke-26 menulis, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya akan menjadi seperti orang bodoh. Und dann in Vers Nummer 26, wer sich meiner Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist unvernünftig. Tapi yang menjadi membedakan bahwasanya dia melakukan, yang satu tidak melakukan firman Tuhan. Und der Unterschied hier ist, einem hat das Gottes Wort ins Praxis bringen und lebt und die andere nicht. Apakah dua-duanya mendapatkan pencobaan? Ya, mereka mendapatkan satu pencobaan. Haben dann die beiden Versuche bekommen? Ja, natürlich. Tetapi yang satu itu terus berdiri kokoh karena membangun rumahnya di atas batu karang. Und der Unterschied liegt, ein hat seinem Haus auf felsigen Stein aufgebaut. Tetapi yang satunya itu membangun di atas pasir. Und der andere hat sein Haus auf Sand aufgebaut. Karena itu kerendahan hati, saya tulis di sini, kerendahan hati adalah sebuah dasar untuk kita membangun satu rumah kehidupan kita. Deswegen habe ich mich hier aufgeschrieben, dass der mutiges Herz ist ein Fundament, auf das dann wir unseren Haus aufbauen sollen. Dengan kerendahan hati kita bisa mendengarkan akan firman Tuhan. Und durch ein mutiges Herz können wir das Gottes Wort. Dengan kerendahan hati kita bisa melakukan firman Tuhan. Dadurch können wir auch das Gottes Wort ins Praxis bringen. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita dengan memiliki satu pandangan yang jauh ke depan. Gott gibt uns die Weisheit, damit wir sehr weit davor dann sehen können. Saya berdoa hari-hari ini biarlah kita semua memiliki satu ide-ide yang baru di dalam setiap pekerjaan kita semuanya. Ich bete heute, damit wir dann die neuen Ideen auf unseren Arbeit bekommen können. Kita bisa mendapatkan satu keputusan-keputusan yang praktis dan tepat dan bijaksana. Und wir können auch uns eine richtige Entscheidung, praktische Entscheidung treffen können. Dan biarlah sore hari ini kita semua, saya mau encourage untuk kita terus datang, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan. Und ich ermutige euch, damit wir dann immer vor Gott kommen und dann auch seine Gesicht anrichten. Dan kita mau meyakinkan diri kita bahwasanya Tuhan pasti memberikan kepada kita semuanya satu hikmat yang datang daripada Tuhan. Und glauben wir fest daran, dass wir dann die Weisheit nur von Gott bekommen. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ saja, tapi kita mau melakukan dengan satu perbuatan yang baik, dengan satu kerendahan hati. Und nicht nur das, sondern wir auch die Weisheit an unserem Leben leben wollen. Hanya dengan hikmat Tuhan, hidup kita diperkuat
sampai setiap musim kehidupan kita semuanya. Dadurch können unser Glauben dann verstärkt. Amin. Tadi pagi pada saat saya mendengarkan firman Tuhan di IFGF Jakarta, saya teringat satu lagu yang mengatakan bahwasanya untuk kita terus tinggal di dalam hadirat-Nya Tuhan. Dan biarlah Heute Morgen, als ich das Predigt von IFGF Jakarta angehört habe, habe ich mich erinnert an ein Lied. Dan biarlah hari-hari ini kita mau terus tinggal diam di dalam hadirat-Nya Tuhan. Wie wir dann heutzutage in Gottes Präsenz dann leben sollen. Tuhan, hamba-Mu telah selesai untuk berbicara apa yang Kau taruh hati-Mu di dalam diri hamba-Mu, Tuhan, untuk saya sampaikan di dalam jemaat di IFGF Düsseldorf. Gott, ich bin fertig mit der Rede, dass du mir heute gegeben hast. Dan biarlah Düsseldorf. Dan biarlah firman ini Tuhan boleh terus bertumbuh dan memberikan satu kekuatan di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu di dalam IFGF Düsseldorf ini Tuhan. Und lassen dein Wort selber in der Gemeinde dann wachsen. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati dan Engkau yang memberikan satu hikmat-Mu turun di dalam kehidupan jemaat-Mu. Wir danken Gott und wir werden heute, dass die Weisheit von dir zu jeder von der Gemeinde angekommen ist. Setiap keputusan yang diambil, ya Tuhan, damit für jede Entscheidungen, die wir uns treffen müssen, biarlah Engkau yang berbicara sore-sore hari-hari ini kepada jemaat-Mu. sprich dann selber mit jeder von der Gemeinde. Dan Engkau yang akan menutup bungkus di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Und du beschützt auch die Gemeinde hier. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In Jesus Namen. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Wir haben uns gebetet und bedankt. Amin. Amen.